हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करছি भलରେ ଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ଦୋକାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଆମର ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଆମର ନୂଆ ଦୋକାନ କେମିତି ହେଉଛି ମୋ ଦୋକାନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ ମାନେ କାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆମ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ଅଧା ହେଇଛି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି କାମ କେତେ ଆଗେଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ और कत दिन लगे अच्छा अच्छा से कौन आ कि दिन लगे स्टील बैग देखिए ठीक अच्छे एवं मत लोक पड़ा तो मिस्त्री बाबू कहते आउ कि दिन समय लगे आम नुआ शोरूम हाँपी तो ठीक अच्छे नुआ शोरूम हम आम स्टार्ट करवा कौन चलो तौक जा तो चलतु ऊपर को जीवा देखा कौन हो दुकान फाँका अच्छे ना भिड़ अच्छे आम दुकान ये आम फाँका अच्छे आम दुकान पिला बस फाँक पूरा फाँका अच्छे देखिए ठीक अच्छे आजिकार ब्लॉग ये रखुच्छी केमती लगे सब्सक्राइब करदे लाइक बटन मारदे लव यू ऑल जय जगन्नाथ।